زخبر سلامتنا ببزلكم ويبصحكم كبرات سمعتي تملكتنا تنافورم كما يصنحكم لكم ناتنافورم انه تمليس سلام لو معنتي حدشتي صبصابات حدشتي معبالتات كاب اثيوبيا ايرترا تግራይ زي سمعنايو حبريتا تتلو نسومنا واخم كنبلينا اب اثيوبيا بعل سلطان ناب ايرترا هاديمو خمس خدن عدقاو قالسي خمس جمرن لو معنتي بسبر زينا مصبصاب جميرولم إذا خمسيلو اندهالوام مسائلات شعبيان إساياس دما بهزان إيرتراوي عبيلوز تزاربو خنسمعكم هنا بوغن إيرترام إثيوبيا ملسن محاب بزمسل إساياس مي إسائلات زحاوس خبرتي أطوارات ببزحي مئتاو كمز جمرن كلما دايم الدلوات إثيوبيان إيرتران حدش معبالة خنتات زينا حوحة شعبيان استملكتا وينك نسمعكم هنا عصمتي حربنياتات جغانو سماعتات دمام تأكيبو ناب حاد بوتا بخبري كعرف تغيرلو زبل زينا ونلو سون كتسمعوهم شوعات إثيوبياوين ناب بحري تدربيهم اللوم كساب حجي زي تسمعهم عزيم الزرارب قداي زوم شوعات سبات ناب بحري استدربيلو خنتات زازنتو دهساس حبريتاون حزنا لنا مسانا صنحو بزرزر كنسمعكم هنا እዚ ቪዲዮ እዚ ላይክ ጌርኩም ክትጅምሩ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ወይን ከም ተወትሩ ቤተሰብ ክትኾኑ ንዕድመኩም ኣብ ሕድሕድ ዜናታትና ዘለኩም ርእቶ ወነቐሙጥልና ሰናይ ምክትታል በዓል ስልጣን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ሃዲሞ ኸይደሎም ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመረውን ኣፍሊጦሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ኤርትራ ዝሃደመም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ካብ ዞባ ዓፋር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ዝጀመረ ብወግዒ ኣውጀሎም ኣባል ቤት ምኽሪ ዞባ ዓፋርን ሓላፊ ዞባ ቢሮ ልምዓት እንስሳን ሃፍቲ ተፈጥሮ ዝኾነ ሓጂ ኢብራሂም ዑስማን ብ11 ሚያዝያ 2017 ምስ ዓጀቡን እታ ክልል ዝተመደበሉ መኪናን ምስ መርሓይኣ ናብ ኤርትራ ከም ዝተሃደመ ተሓቢሮሎም እቲ ነበር በዓል ስልጣን ሕጂ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ብሔራዊ ሓድነት ዓፋር ሰውራዊ ግንባር ዝተባሃለ ውዳበይ ምስርት ከም ዘለውን ይገልጹ بإساياس أفورق زمرح منغستي إيرترا إثيوبيا ካብ ዝወራ እንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ወጥረ እንዳወሰኸ ብምምፅኡ መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝወረሩ ጉጅለታት ምልምል ምህላው ዝሕብሩ ምልክታት ኣለው ዝብሉ ዜናታት እውን ክስምዑ ቀንዮም እዮም እዚ ከምዚሉ እንዳሃለወ ሚሳኤላት ሻዕቢያ ኢሳያስ ብህፃን ኤርትራዊ ቢሉ ዝተዛረበ ከንታይ بوغن إيرترام إثيوبيا ملسين محب زمسل إساياس مسائلات زحاوسه خبرتي أصوارات ببزحي متتاوي قبر مهلاو تفليت أولهم كلما دايم الدلوات إثيوبيان إيرتران ون بصعاقي قتل أولهم لومي يخون صباح كنات كل عزغل عدل أبجاف درجة أبزبز حلو أبزحز أوان إيرترام كلن تناوي دقاف زغون عينة حاجزن تقرأي كم اتقبر كال مئتاوام كلو نقر كم بحدش كاير ولهم كم تنتنت بوليتيكا قرن افريكا اندحرداء خوينو زركب ايرتران تግራይን ابي زي تصبيون كابتل موصائي كم زخونه ايوم ززاربو زلو እዚ ድማ ንትግራይ ከቢድ ናይ ኩናት ዓውዲ ኸይገብራ ዘሰከፈ ኩነታት ክብሉውን ርእይቶኦም ዝህቡውን ኣለዎም ብወገን ኤርትራ ዘሎ ምዕባለም ብወገን ኢሳያስ ዘሎ ኩነታት ክንምልከት ከለና ናይ ዓዲ ሃሎ ናይ ቀረባ ዝተባሃሉ ሰባት ከም ዝብልዎም أبي انتاي كجبر كم زخل كم فسللا إساياس دمام ملؤ حبريتا سراويت إثيوبيا كأرن كأكبن يعل كم زلهم بمجلات بدبلوماسي كحجز وزخلون بأسوار كدقف وزخلو حجرات يتأخذ كم زلون يقل صلو زي كم زلون دهلوه كفلي بروباغندا إيرترام نهزب إيرترام عصب كورا أبي يمتصلهم بزبل يقسقسن حزب ما نزي سمعوا تقطعون يلعال يتأخاخب كم زلهم كاب إيرترا زوصو حبريتاتاتيوم زردوهم نزي سعبو حزب إيرترا خواقائي كمكتيه يبل كم زلون نمرداء تخائل اللهم زي الزرباهت عن زي كرمي عوارح استسني خوينم سمعواتهم سمياوي أي كونن على لهم ندو وانا زبعري انا ناتكم نصاتكم ناتي حجر زي تلمكم توم ابوتاتي جقننت قدح كمتن اديتاتي دبخبركم القدس بعلي عم بمبتعينا تفالايلنا لو مخات تغلوا النبيحم زف مسبولنا تقمي تراهمنا غيب كوترانا ابزودوك علي ابزنتو السماي نتخبك لا كاب اراقس تخلا
شعي جنرال طويبة نخفتن أبيت خبر حلوة هاجر مغان بعد في النايز حلال لزبي بلبك زمن نايزنا تنبر زينا تزيين أما الحز يكون أبكبر يزمزن سنعتي حتى تكا جلاو كتكون معلب لبنين لسان كاب والليفكا نسير بمسجر الفتح أبإذني شغلك بزوح زيناي نبرن نجد زقالا لبنات زربان قطمن مرئت ازهز عنون ملو ايرترام تسمع زلا قدمي اوارح استقرصت زابيوتيب ون استلققت مدبيا ازي زربان دمص نزي ناي هصان دا ايخون امبر بግልጽ زربان دليتن حسابن ኢሳያስ አፈወርቅ መዃኑም ግልጽ እዩ ናብ ትግራይ ክንመለስ ከለና ኣብ ወረዳ ዶግ ዓተምቤን ኣዕጽምቲ ሓርበኛታት ሰማዕታት ናብ ዝተዳለወሎም መካነ መቃብር ክዓርፉ ከም ዝተገበረም ተሓቢሮሎም ኣብ ወረዳ ዶግ ዓተምቤን ካብ ዝተፈላለዩ ጠባታት ዝተለዓለ ዕጽምቲ ሓርበኛታት ዝዓርፍሉ ቦታ ውሑስ ብዘይ ምዃኑ ብወረዳ ደረጃ ናብ ዝተመደበሎም መካነ መቃብር ክዓርፉ ከም ዝተገበረም ተፈሊጦሎም እዚ ሎም ዕለት ሚያዝያ 27 2017 ዓመተ ምህረት نبرت طابيا ايم بركخن امرر حوردان توكلت حربኛታት ወረዳ ዶግ ዓተምቤን ከተማ ሃገረ ሰላምን ኣብስተረኸብሉም ኣብ አልዓሳ መካነ መቃብር ምዕራፍ ጅጋኑ ብኽብሪ ከም ዝዓረፉ ተገይሮሎም ኣብቲ ሰማዕታት ዝዓረፉሉ ቦታ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሐለፉ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ዶግ ዓተምቤን ኣይተ ገብረ ኺሮስ አረጋዊ ከም ዝበልዎም ሰማዕታት ምእንተ ህዝቦም ኢሎም ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋዕቲ ብምዃኑ ካብ ዝዓርፍሉ ዘይውሑዝ ከባቢ ናብ ሓደ መካነ መቃብር ክዓርፉ ከም ዝግብኦም ግቡእ ሓለዋን ክንክንን ክግበረሎም ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም ኣሎም ኣይተ ገብረ ኺሮስ አረጋዊ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎም ሰማዕታት ብዘምጽኡልና ሰላም ኩሉ ጅግና ዝዓርፈሉ ከባቢ ብሓምለዋይ ደኒ ክንሽፍኖ ከም ዝግባእ ዘምጽኡልና ሰላም ናብ ልምዓት ክንቀይሮ ይግባእ ክብል እውን ኣብቲ እዋን ንሱም መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣሎም ብዙሓት ዘዘራርብ ዘሎም 7 ኢትዮጵያውያን ናብ ባሕሪ ዝተደርበይሉ ዛንታ ወዲ 35 ዓመት መሐመድ ዓብደላሂ መሐመድ ኣብ ፈለማ 10ታት ዕድሜኡ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ብጀልባ ዝገብሮን ህይወቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝነበረ ጉዕዞ ይዘክር ከም ብዙሓት መዘንኡ ዝሓሽ ዕድላት ከናዲ ኢሉ ካብ ሃገሩ ሶማልያ ክወፅእ ነቐደም እቲ ምብራቃዊ ኮሪደር ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ ኣፍሪቃ ናብ የመን ዝግበር ጉዕዞ ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ኣዝዮም ጽዑቃት መስመራት ስደት ሓደ እዩ እንተኾነ ግን ብዙሕ ዓለም ኣቓልቦ ኣይተዋሃቦን ከምቲ መሐመድ ዝተመክሮም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታት እውን ጉዕዘና 30 ደቂቃ ምስ ገበረ እታ ጀልባ ክትናወጽ ጀመረት ይብል እቶም የመናውያን ኣሰጋገርቲ ብዓረብኛ ክዛረቡ ጀመሩ እቲ ዘረባ ሰባት ካብታ ጀልባ ንኽድርበዩ ነይሩ ንሸውዓተ ኢትዮጵያውያን ኣገዲዶም ካብታ ጀልባ ናብ ባሕሪ ደርበይዎም እዚ መስመር ሓደገኛ እኳ እንተኾነ ኣማይ ታሽሓት ስደተኛታት ግን ነዚ ጉዕዞ ገና የቕጽልዎ ኣሎም ዓመታዊ ኣስታት 100,000 ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ናብ የመን ከም ዝኣትውን ብበዝሒ ድማ ስደተኛታት ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ውሕዳት ካብ ሶማልያን ጅቡቲን ዝመጹ ምዃኖም ማእኸል ምትሕውዋስ ስደተኛታት MMC እዩ ዝግመት ኣብታ መሐመድ ተሳፊርዋ ዝነበረ ጀልባ 47 ኢትዮጵያውያን 5 ሶማልያውያን 2 የመናውያን ሰምሰርትን ነይሮም እዚዩ ዘጨንቕ ነይሩ ይብል መሐመድ ማይ ናብታ ጀልባ ከኣቱ ጀሚሩ ከብዲ እዳውና ኣላጊብና ክንጭጉዕ ንፍትን ነርና ይብል ካብ 2014 ነትሒዛም የመን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ተሸሚማ ስለ ዘላ ብዙሓት ስደተኛታት ናብቲ ልዑል ጠለብ ኣዩ ጉልበት ዘለዎ ስዑድ ዓረብ ክሰግሪኦም ፈቲኖም ጠንቂ ስደት ብዓቢኡ ቁጠባዊ እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝመጹ ኢትዮጵያውያን ግን ብሰንኪ ጎንፂ ኩናት ዓመፅን ቅትለትን ሓዲሞም ዝስደዱ ዘለው ግን ቁጥሮም እንዳወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ኣህጉራዊ ውድብ ስደተኛታት ይዝገልጽ እቲ ንወሽመጥ ዕደን ዝሰግር ኣመና ኣጸጋሚ መስመር ክልተ ቀንዲ ጨናፍር ኣለዎም እቲ ሓደ ካብ ኦቦክ ኣብ ጅቡቲ ነቒልካ ናብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ የመን እትርከብ ከተማ ላሂጅ ዘብጽሕ መስመር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ቦሳሶ ሶማልያ ተበጊሱ ናብ ደቡባዊ ምብራቕ የመን ኣብ ዝርከብ ገምገም ባሕሪ ሻብዋ ዘብጽሕ መሐመድ ክልቲኡ መስመራት ፈቲንዎ እዩ ካብ ጅቡቲ ናብ ላሂጅ ዝገብሮ ጉዕዞ ካብ 4 ክሳብ 5 ሰዓታት ዝወሰደ ነይሩ
ኣብ 2014 ናብ ሶማልያ ምስ ተመለሰ ድማ ካብ ቦሳሶ ነቂሉ ናብ የመን ተመለሰ ኣብዚ ካልኣይ ጉዕዞ ኣቀዲመ ስለዝተኮመርኩ ብዙሕ ፍርሒ ነበረንን ኣዝዩ ዝነውሐ ነይሩ ናብ የመን ንምብጻሕ 24 ሰዓት የምወዲኦም ለይ ይብል መሐመድ بمسرت ጸብጻብ ትካል ስደተኛታት ዓለም ጅቡቲ ናብ የመን ቀዳሚት መሰጋገሪት ሃገር ኮይና ኣላ ኣብ 2023 ከመቆጻጸር ኣውሮፓውያን ኣስታት 106,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣትዮም ኣብ መሰጋገሪ ነቕጣታት ጅቡቲ ንምብጻሕ ኣመና ኣጸጋሚ ሰሙናት ክወስድ ዝኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተበጊሶም ናብ ኦቦክ ንምብጻሕ 400 ኪሎ ሜትር መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኦም መካይን ኣውቶቡሳትን ክወስዱን ከለዎም ብዙሓት ግን ብእግሪ ይጓዓዙ እዚ ድማ ኣብቲ 50 ዲግሪ ሴልሺየስ ዝበጽሕ ብርቱዕ ሙቐት ጉዕዞ በረኻታት ዘጠቓልል እዩ ኣብ ገምገም ባሕሪ ምስ በጽሑ እቶም ስደተኛታት ወሽመጥ ዕደን ንምስጋር መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ሰምሰርቲ $30 ይኸፍሉ ዞባዊ ዳይሬክተር AMC ኣይላ ቦንፊሊዮ ስምስራ ዓቢ ንግዲ ኮይኑ ከም ዘሎ ትዛረብ $300 ብሓደ ሰብ በቶም ኣብዚ ዓመት ዝነዝ መንገዲ ዝሰጋገሩ ኣስታት 100,000 ስደተኛታት እንተርቢሕኻዮም ብዛዕባ $30 ሚሊዮን ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና ትብል ኣብ የመን ዘሎ መንግስታዊ ባዶነት እዚ ከምዚ ዓይነት መርበባት ዘይሕጋዊ ምስግጋር ንኽኽሰስ ምቹእ ሃዋህው ፈጢሩ ከም ዘለውን ተረድእ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት 1400 ስደተኛታት ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ትካል ስደተኛታት ይግምት ቦንፊሊዮ ግን እቲ ኣሃዝ ካብዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ክኸውን ከም ዝኽእል ተኣምን እዚ ምብራቃዊ መስመር ኣብታ ኣህጉር ሓደገኛ ምዃኑ ብሰፊሕ ይግመት ትብል ዝኾነ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምስጋር ባሕሪ ሕማቕ ኣቃውማን መሳርሕታት ዘለዎን ጀላዊ ዝጥቀም እውን ትብል ኣብ ባሕሪ ንዝሞቱ ዝጠፍኡ ሰባት ኩሉ መዳዊ ክትትል ስለ ዘይብልና እዚ ቁጥርታት ንእሽቶ ግምት ብምባል እዝሓሸ ትብል ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከቲ እናትና ፎረም ንሕዚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓፀርቲ ህጹጻት ዜናታትና ዞም ሰማዕኩም ይመስሉ ነይሮም ቀጻሊ ብኻልእ ሓዲስ ዜና ዳህሳስ ሓበሬታ ትንታነ ክንምለስ ኢና ክሳብ ሻቡ ሰላም